नमस्कार प्रिय दर्शक श्रोता बंधु मु वैद्यनाथ पंडा आपण मानकु भक्तिपूत प्रणाम जणाइबा सहित अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना जनाउछि। आपण माने अनेक कहानी सुनी किंतु एमिति किछि कहानी अछि जहा आपणक मनरे अभुला स्मृति होई रहि जाय थाए। आज सेही बक कहानी आपणक सुनाइबी। आम बिरजा कृपा साहित्य परिवार और बिरजा कृपा क्रिएशन आनुकूल्य हेउथिबा आम कहानी पेड़ी कार्यक्रम जहाँ को सुनिले आपणकर से पुराना स्मृति सबू मनरे पड़ी जो स्मृति इतिहासर पुराना पृष्ठ आज विलुप्त प्राय अच्छी ताहा पुणी सब गोटी गोटी आपणकर मन पड़ी से कहानी हेउछि ओडिशा साहित्य आकाशर ध्रुवतारा समस्त सारस्वत साधक मानकर प्रातस्मरणीय से कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रंकर से बहुचर्चित उपन्यास बुढ़ा शंखारी। हाँ श्रोता बंधु बुढ़ा शंखारी उपन्यास कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रंकर लिखित एक श्रेष्ठ कहानी। यह एक किंवदंती कहले मध्य अत्युक्ति हेबनी। श्रोता बंधु कौन सी मापदंडरू देखिले मुख्य कहानी के क्षुण्ण न करी मु एई श्रृंखल बुढ़ा शंखारी कहानीर रूपांतर किछि चित्रपट माध्यम आपण मानकु समर्पित करिवार दुर्बार प्रयास करुछि। एई कहानीर समस्त तथ्य को मु अपरिवर्तित रखिछि। कहानीटी सुनि सारला परे आपनकु विनम्र अनुरोध आम चैनल को सब्सक्राइब शेयर और निजस्व मतामत देबा पाई। तबे आसंतु आउ डेरी न करी आमे आगे जीवा कहानी पेढ़ीर कहानी आड़ आजिर कहानी शंखारी। उदुदिया खरा बेला 60 वर्षर बुढ़ाटीए मुंडरे शंखा टोकेटीए मुंडे गाँ मुंड आड़ को चली आसुथाए। बुढ़ा गाँ को पशु पशु आम घर सामने पक्का उपरे निजर टोकई थोई थक्का मारी बसी पड़िला। बुढ़ार जराजीर्ण अवस्था देखी जे के भी देखी कहि परिबो ए बुढ़ा भोक शोषरे रही एमिति अवस्था होइछि। मोर परिचय मु हेउछि सखी। ए जमीदार घरे 5 वर्ष हला काम करि आसुछि। बुढ़ा जमिति मते देखिछि हठात कहि पकाइला झियो टोपाए पानी दबो। ए बुढ़ाटार तंटी सुखी गलानी भारी शोष होउछि। मो बुढ़ा मौसा को देखी कहीं के जानी कौन भाविले अति आपणार आपणार मते से लगे। मुझे कहले आसतु मौसा आम घरे मु आपण को जन जन कर घर लोक सहित चिन्हा करदेवी। बुढ़ा को घर को डाकिक आनिले। माँ सांताणी अनुमति नहीं मु शंखारी को घरे बसैली। बुढ़ा शंखारी माँ को देखू देखू मुंडिया मारिला। माँ सांताणी आमर बहुत भल लोक गाँ सारा लोक तांको भारी प्रशंसा करती। समस्त मुहरे माँ सांताणी कथा। माँ चूड़ी देखिया पाई नुआ बोहू को डाकिया पाई भी मते कहले। आम नुआ बोहू एबे एबे बाहाई परिवार सदस्य होइछंती। गोटिए चाउल रे गढ़ा धोप फरफर रंग और भारी सुमिष्ठ भाषी मनीष सी सते जमिति परिराइजर सीधा मर्त्य को से ओह्लाई आसी। एते लाजकुली जे आम बोहुमा केते बाध्य कला परे शंखा देखिया पाई से पाखकु आसिले। बुढ़ा बोहूंकर चंपा फूल परी मुह देखी एमिति ताटका हे अनै रहिला जेमिति आगुरु आउ सुंदरी बोहू से जम्मा देखि नथिला। आ मु टिके मपट किसमर छी। जेतेबेले बुढ़ा निज बोऊमांकर बुढ़ा पुओ बोली कहे समस्ते हसी पकांती। आ मु सुजोग पाई कहि दिए बोऊ सांताणी हे अच्छा बुढ़ा पुओटीए पाइल एका कपाळ रे थिले एई भली पुओ मिले। वाह बढ़िया पुओटे पाइछ। बोऊमा हमर हसी दे कोंती दूर तोर खाली सब बेले सही कथा। बुढ़ा पचारला अरे माँ कि नबू केते बेले के मुह फुटिला परी बोमा हमर कहले लाजु को छड़े आसमान तारा शंखा अछि। बुढ़ाटी बसी पड़िला एवं कहिला नाई रे माँ रंगा झिली बौल फुलिया बिछा मालिया चुना टोपी भलिया विभिन्न धरणर शंखा अछि।
ମା ବିଛା ମେଳିଆ ନହେଲା ନାଇଁ, ଆସମାନ ତାରା ନହେଲା ନାଇଁ, ତମେ ଏଇ ଚୁଡ଼ିରୁ ନ ନେଉନା। ଏମିତି ବୋହୁ ମାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଆଉ ମା ମନେ ରହିଲା, ଆଗ ଥରକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ମୋ ମା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ହଁ ମା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିବି। ତା ପାଛିଆରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ବୋହୁ ମା ମିଠା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ସେଇ ସବୁଜ ଚୁଡ଼ି ମୁଠାଏ ମତେ ଦିଅ। ଆଉ ନିଜ କୋମଳ ହାତ ବୁଢ଼ା ଦିଗରେ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବୁଢ଼ା ବି କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା। ବୁଢ଼ା ବୋହୁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଆଦୌ ଥକୁ ନଥାଏ। ଆମ ମା ବୁଢ଼ାକୁ ଦାମ ପଚାରିଲେ ଏବଂ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଯାଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଢ଼ା ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଲା। ଆଉ କହିଲା, ମା ଠାରୁ କଣ ଦାମ ନେବି? ଏହା କହି ଶଙ୍ଖାରୀ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ରଖି ଝୁଡ଼ି ଧରି ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏକ ଲୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା କେତେ ଡାକିଲେ, ମୁଁ ବି କେତେ ଡାକିଲି, ପଛେ ପଛେ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଢ଼ା ଆଉ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ସେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆସିଲା ଆମ ଘରକୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ନୂଆ ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ସବୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଜଣେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରି ତା ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଆଉ ସବୁଥର ପରି ସେ ଆସମାନ ତାରା ଆଣିନଥିବାର କଥା ସବୁବେଳେ ସେ ବୋହୂକୁ କହୁଥାଏ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥାଏ, ଆରଥରକୁ ଆସିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ବୁଢ଼ା କୌଣସି ପାଉଣା ନେଉନଥିଲା ବୋହୂମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ତାକୁ ଯେତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବି ସେ ସବୁଥର ମନା କରୁଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା, କିଛି ସପ୍ତାହ ବି ବିତିଗଲା। ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଜମା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁନି। ତାର ଦେହ ସାଂଘାତିକ ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ଉଠିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନଥିଲା। ସେ କାଳେ ମରିଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଭାବି ଲାଗିଲେ। ରଜ ସମୟ ଆସିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏଇଥର ସେ ନୂଆ ବୋହୂ ପାଇଁ ଆସମାନ ତାରା ତିଆରି କରିକି ନେବ। ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ବି, ଦେହରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ବି ସେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ତିଆରି କଲା। ଦିନ ରାତି ହିଁ ସେ କାମରେ ସେ ଲାଗି ରହିଲା। ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କରିସାରି ଟାଣ ଖରାରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ନୂଆ ବୋହୂକୁ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଗଲା ବୁଢ଼ା। ଆସି ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇ ମତେ ଆଉ ମାକୁ ଡାକୁଥିଲା। ମା ଆମର ମନା କଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଘରେ କେହି ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ନେବେନି, ତମେ ଯାଅ। ମୁଁ ବି କହିଲି। ସେ ମତେ ଆହୁରି ବାଧ୍ୟ କଲା ପରେ ମା ମତେ ବୋହୂ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆଖି ଠାର ମାରି ବୁଝେଇ କହିଲେ। ବୋହୂ ମା ଆସିଲେ। ବୋହୂ ମାଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ବୁଢ଼ା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଜଣା ଭୟରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ବୁଢ଼ାର ଦେହ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ତାର ଥରିବାକୁ ଉଠିଲା। ମୁଣ୍ଡ ତାର ଘୁରେଇ ଦେଲା। ବୁଢ଼ା ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। ଆଉ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖିଲା, ନୂଆ ବୋହୂଙ୍କର ହସ ହସ ନାଲି ମୁହଁ ନାହିଁ କି ନାଲି ସିନ୍ଦୁର, ରଙ୍ଗୀନ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ରଙ୍ଗୀନ ଚୁଡ଼ି ଦୈବ ସବୁ ବୋହୂ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ତା ବଦଳରେ ନୂଆ ବୋହୂ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ସେ ପାଇଲା। ବୁଢ଼ା ନିର୍ବାକ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେ ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖାକୁ ସେଇଠି ପକେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାକୁ ଆମେ ଆଉ କୋଉଠିକି ଦେଖିଲୁ କି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ବି ଖୋଜ ଖବର ପାଇଲୁନି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବାହା ହେଇସାରିଛି। ମା ମତେ ନୂଆ ବୋହୂଙ୍କର ସବୁ ଗହଣା ଗଣ୍ଠି ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଉପହାର ଦେଇଦେଲେ। ତା ଶରୀରରୁ ଶକ୍ତି ସରି ଆସିଥିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶଙ୍ଖା ଗଢ଼ିବା ବି ବୁଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ମୋ ପୋଷାକ ଦେଖି ସେ ମତେ ନୂଆ ବୋହୂ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ସଖୀ, ଏଇ ଘରେ ମୁଁ କାମ କରେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ା ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ଶେଷରେ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ି ଥିଲା ସେ ମତେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କେବେ ବି ପଛକୁ ସେ ଫେରିଲାନି, ପଛକୁ କେବେ ବି ଚାହିଁଲାନି। ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ବୁଢ଼ାର ମୁହଁ କେବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲିନି।
दर्शक बंधु यही थिला से महान लेखक कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रंकर बहुचर्चित उपन्यास बुढ़ा शंखारी कहानी। श्रोता बंधु जदि आम कहानी आपन को भल लगी था आपण यही कहानी शुणा विरजा कृपा क्रिएशन तरफ शुणा इच्छा कर प्रकाश करते एवं ए कहानी को आहरी सर्वांग सुंदर करने जदि आपण पाखे किसी मतामत थाए तेबे दयाकोरी आपण आम कमेंट बॉक्स रे कमेंट दे आमको सुचिंतित मतामत प्रदान कले आमे चिर उपकृत हेबु। आज कहानी पेढ़ी कहानी को मुझे शेष करी रोची उपस्थापक वैद्यनाथ पंडा पुणी देखा आउ एक नुआ कहानी सहित से जाए मु विदाय नेउछि। जय मां विरजा, जय जगन्नाथ।